हामबाय दिनै आं फेसबुक लाइभ फायनो नागा जे थांनाय 21 तारिख जे इन्सिडेंट माने अब बेलाय अनकन्स्टिट्यूशनल अब बेलाय खूब खामो जे थांनाय जोंनि त्रिपुरा हास्तियाव गोबांमा जे त्रिपुरा सानि ऊपर जे कन्टिन्यू जोंनो दङ आं स्पेशली जे थांनाय 21 तारिखनि ताखुब जे बिश्वजित देबबर्मा थैमानते आं खूब जतन सोंसोमोन जतन खालामनाय जों जे नागरिक सुरक्षा मंच एंड मिजो कन्वेंशन जे थांनाय 16 तारिख सिमब्राव इनडिफिनिट पिरियड कांचनपुर बंदाखै माने जों त्रिपुरा हास्तिनि जत लोगोराव जोंहाबो बुजिना नुनाय नागरिक सुरक्षा मंच अब नागरिक सुरक्षा मंच माने तम अबनि मीनिंग तम किंतु अबनि मीनिंग अबनि क्लियरफाई बनि कुन करै शुद्ध मंच बुमर गए सुरक्षा बुमर गए सुरक्षा साबन सुरक्षा ना इंडिजिनस पीपल ने ना इंडियन सिटीजन नि सुरक्षा ना कुन पार्टिकुलर कम्युनिटी नि सुरक्षा अब ब्रो क्लियर चिनी बसकन कुन क्लियर करी आंबो सानामसु जे सुरक्षा बन से खुद सुरक्षा करी कई आंबो न जे थानाय 21 तारिख इंसिडेंट बेलाखि त्रिपुरा हास्तिनि लोगोराव खामलायजा जों आं व्यक्तिगत अबनो कन्डेम खायो अब उनानो उचित दिया जे ताबो मिया पर्यंत मियान जरा खबर साइमा माने डिपार्टमेंट होते फेयर सर्विस डिपार्टमेंट होते कैसा केस एफआईआर खाइजाखा सब डिविजन पुलिस प्रशासन तरफ থেকে यानी सुमतो केस खाइजा ना जाखा तब अबन बसिंतियो यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बसिंतियो अब यानी इंक्वायरी चलै दङ आं अबन बसिंबो आनी कैसे अपील तनाय होम डिपार्टमेंट थायो एवं चीफ मिनिस्टर थायो जाते जों आगे बनुखा नैनी मैजिस्ट्रेट तदंत गोबांमा आं आगेनि कयेकटा जस्ट केसा ब्रिफलि खाने जे 2016 आगरतला जब मिसिल घटना माने अब कोनो मैजिस्ट्रेट तदंत कोनो लास्ट पते कोनो अवनति नुकजगिया विचार व्यवस्था विचार मान माने अब हाय गोबांमा माधवबारी घटना
and abahai teibo kabangma tongo je magistrate porjayni todonto o sebabe justice ni kuno nukjagya abone kaisa home department thai kaisa ngonai koinai jate magistrate todonto khayoi abo বিচার বিভাগীয় জুডিশিয়ারি তদন্ত খানমতো আবানি কাইসা আপিল তনাই যে তাবো নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ বুমুরগে যে ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে অশান্তি সৃষ্টি খাইনার চেষ্টা খাইতো আবার ইমিডিয়েটলি বরংনি যে আবনি পিছনে সাবতাও bini sabo jorito tong abon dakti no rutui tiklanong to ke oje nagorik suraksha monchoni ebong mijo convention je tidulnai rauno dakti abo government step na hanong to je bon bisingti jebabe 21 tarik gotanamkha incidentka abon totally ang condemn khayo বরণ গভর্নমেন্ট স্টেপ নাখার মতো এবং উচ্চ শাস্তির মতো जों साइमानो এই যে ব্রু সেটেলমেন্টে যেভাবে তাবো ব্রু রওনা তখন যেভাবে রিফিউজি তিনি বুমুর মানে রিফিউজি মিনিংস তাও রিফিউজি অ্যাকচুয়ালি এই যে আনি ব্রু তখন তো ইন্ডিয়ান সিটিজেন ব কোন দিনও ব রিফিউজি উইমায়া जों যখন সাইমনে যে দুম্বুর বাননি দুম্বুর ড্যাম যখন থেপনো যে রাইমাবেলি কনস্টিটিউয়েন্সিনি বিসিঙ এবং রাইমাবেলি করবক সাব ডিভিশননি গোসার সে দুম্বুর ড্যাম যখন থেপন 1976 যখন উমান পড়িও ওরা প্রায় 27,000 people indigenous people 27,000 যে চিনি ত্রিপ্রাসারাও আবার যত ঐতিহাসিক যত সাইমনো যে অজাগো আনি ব্রু তখরব সেই 27,000 পরিবার বিসিংবতুম ব্র তিনি সেই অরনি উচ্ছেদমান পরিয় তুরুতুরিকে ব্র খুব সাথে তিনি মিজোরাম থামানে সে বজরি মিজোরাম ইন্ডিয়াননি কাইসা উত্তর পূর্বাঞ্চল কাইসা স্টেট এবং ভারতবর্ষনি কাইসা স্টেট অল মিজোরামনি তিনি ত্রিপুরাও সেটেলমেন্ট ত্রিপুরাও যদি বিনি হাও বতংনানি বাহাকে রিফিউজিংকা কোনদিন রিফিউজিং মুয়া বনো যে জানুয়ারি মাসনি যে দিস ইয়ার জানুয়ারি মাসনি যে চতুর্থ পাক্ষিক যে সিদ্ধান্ত মনে এগ্রিমেন্ট মনে আবার বাস্তবায়ন ডাক্তিनो খাইनंत আমনি কাছে গভর্নমেন্ট থাইনানে দंनाय जों এই যে जों साइमना যত যে মহারাজা যিনি বুবাগ্রা মহারাজা বীর কৃষ্ণ মাণিক্য যখন 2050 বর্গ কিলোমিটার না যখন রিজার্ভ খাইমান বসিংব যে কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন ব খবজ তাবো কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন নি জানির ব্রু তখর বর্ণ অজাগব এবং ত্রিপুরাব তংনানি বাগৈ বাবু ইন্ডিয়ান সিটিজেন के जे भारतनि नागरिक सुरक्षा मंच जे बुमर गए
bo sabni bai suraksha moncho suraksha moncho jodi uni to hankai bo जों কয়েকটা picture bo nukang যে ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ চিনি ভারতীয় যে পতাকা ন যে থানা 21 তারিখে বনে যে উশৃঙ্খলা যে বনে যে মিছিল ওরা যে যেভাবে ভারতনি ফ্ল্যাগ ন ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগ ন অসম্মান যে খাই মানে যে ইন্ডিয়াননি ফ্ল্যাগ না সেবা যদি অসম্মান খাই মানে গায় बाहेक भारतनि सुरक्षा नागरिक सुरक्षा मंच खाबो आनी अबनो जत तिप्रसा तखरो चली यूथ रो जाते आगामी दिनो एजे जांखा जा घटना गतेखा जों बसकाङो जोंनि बिसिङाव एवं जों जत पिस मेंटेन खायो जों मा दंलायनो एवं जोंनि बिसिङाव तै राग के जों खाथानजाके जों मा दंलायनो अबनानै थै जतन थै कयमुं जों बेलाखिनो खामजाव जे चिनी ताखौ विश्वजित बर्मा बकाइसा फायरमैन बिनी डिउटी खायतान थायो बिनी कर्तव्य पालन खायतान थायो बतिनी अबहाय संसारनि याकै नान नांगोन जों आं व्यक्तिगत भावे जे बिनी अथैमानते जास्टिस एवं शुधु मेजिस्ट्रेट पर्याये अब जुडिशियरी पर्याये अब तदन्त खायनांगौ अब आनी कैसा होम डिपार्टमेंट एवं गभर्नमेंट थायो कैसा आनी हामबाय।